Sir, unsay mong una nga trabaho sir, ug unsay mong ganahan ug unsay mong dili ganahan? Ang una ginako nga trabaho kay dili ko teacher. Na ako diya sa Lumbia Central School kay na ako sa office as admin assistant. Nya sa una kay di mo ko ganahan og tudlo. Pero mo yung nahuman ako nga kurso ang education. Likay-likay man ko. Hantod nga trabaho ko opisina. Nya na-realize din ako nga kanang di ko ganahan sa trabaho ba kay murag paano bitaw ko nang gusto nako nga murag ipangita gid sa akong kan bitaw nga na-realize na ako nga usay purpose akong eskwelahan kung dili na ako gamiton. So motong wala na nag 2 years ko ni kuan na din ko dili ko comfortable di na ako feel di na ako kakita ang kulingon nga magdugay itong trabaho sa office. So, second question sir, unsay ka usaban sir sugod sa pagsugod nimo ani nga trabaho sir? Kuan sa una kanang kuan na magig ko kanang I mean hantod karon lagi pa pagka relax chill pero once magsugod mo kag panarbaho labo na nga kanang minyo bitaw ka na kuan gid ko na kabalo na ko kung saan gid og prioritize akong responsibilities aside sa pamilya dali sa trabaho kay kung di sa ka magtarong sa imong trabaho yabo imong kaldero kabalo man mo si meaning sa yabo ang kaldero di ba tabla tanan mo nang kakuan gid ko nga kailangan gid nga kuan kanaging responsibility ug kung saan pag-manage sa oras kay sa una wala naman na sa ako gud wala pa ko na narbaho. Third question sir, unsay pinakanindot nga Thank you. unsay pinakanindot nga part sa imong trabaho sir? Pinaka-tsada nga Pinakanindot nga part sa imong trabaho. kuan actually kaning pagtudlo di man gini sa financially di gid dako among sweldo gid pero kana bitong makita ni may mga estudyante nga ang graduate na nya na imong duol nga mag isa dili lang graduate sa college kun dili kana bitong graduate og senior high na uban nga paghuman og senior high maduol sa imo college sir salamat kay sa imo sir kay ana kana bitong nakita nimo nga naa kay impact na hatag sa imong kinabuhi ba kana mo gid di na siya mabayaran kabalo ka nga labo na tong mga estudyante bitaw nga mga bugoy-bugoy labad-labad dili ka mag-give para sa ako dili mag-give up diretso ana sa ila kay sila ang mas pinaka-tsada sa feeling nga naa kay na ambag silang kinabuhi nga kausapan. Next sir, unsay tambag nimo sa mga batan-on sir nga magsugod pa lang og trabaho, magsulod pa lang og trabaho sir? Unsa man ni siya after senior high or after college unsa man siya? After college sir, senior high or college. Kuan akong tambag kuan isod man ginang panahon karon di ba? Ang atong atubangon ang realidad nga pag human og graduate senior high dili magitanan maka-afford og eskwela o college. Pero ako pong tambag po walay problema man kung manarbaho ka pag human pero the dream does not end there. Labo na nga bata pa ka mga uban nga nang edad nag 40 50 nangandoy gyapon mahuman og eskwela di ba? So pero nagistorya man ta about trabaho. Una kung ang perspective lugar kung gikan lugar ka graduate senior high manarbaho ka naman koy uban estudyante mga batan-on nga madani na sa kwarta kana bitong paghawid sa kwarta uy Tama gyud sir. ni napaldo man ni dere di na lang Di na ganan mo pa. ang moskwila kay naram na yung kwarta dere pero pag ninyo puhon diya din mo ma-realize na uy kani di nga kwarta enough ra din kung ako ra isa realize din ka ba nga uy kapag tiwas ng godswila ato da kay tiwas to na ako kuan unta makaland na ako dako nga sweldo karon muna siya kanang trabaho pero ayo pa dani diretso bay sa kwarta kay kanang kadjut kay nang kuan ning kamot gid mo nga human mo eskwela nya kana pong pagpanarbaho po dinyo butang na to sa college or whatsoever una-una agad ninyo nga kanang una grasya gina sa Ginoo gid dili bitan ng tao na trabaho ba daghan ba tao karon nga ngitag trabaho mo nang palanggaon ninyong trabaho gid ninyo kay pare gud sa amo mag-joke ni sa Facebook nga uy kay gana man di i-duty pero taliwala sa tanan di kanang grateful gid gyapon ta sa
trabaho na to. Kaya diha man lagi pagkaon tanan konsumo diha man lagi kan. Mao to siya. Sa pa may mga Last na ni sir. Unsay pinakadako nga problema nga naagyan nimo sa mga trabaho sir ug unsa nimo pagsulbad sir? pinakadako nga problema. Yun sa nakong sulbad. Siguro ako maingon siguro kay kato siguro bago pa ko sa pag-teaching. Kana bitong di pa ko kabalo kung saon og handle bitaw ang klase sa una init kay kagulo gid. Dili kung usa ko ka murag tan-aw niyo sa ako karon nga murag chill lang dili ko ingani sa una. Labo na tong wala pang pandemic. Grabe to kon ko kanang saban kita ka. Yan. Ito na ko nakuan ba nga, uy, lisod man kay ni ako may Siyempre, bita karon ng uban kay kasabaan mo lahos-lahos sa Binas Dalunggan. Una-una ko nga, ako may gansi ani bay. Ako may magsakit-sakit ani. So para sa ako naguna-una na ko long term ba nga pila pa edad na ko ato 20 pagkapin. Yeah. Mo retire ba puhon 60. So napay mga pila 30 ka tuig kapin na niya. Sa pangutana ka ba og survive bata ani nga kuan. So motong na kuan ako nga dili ko di. Disiplina gyapon pero sa gula na og kanang relax na ba kay ikaw may gansi. Sige sir. Oh, muna to. Sige, salamat po. Thank you, kay sir. Unsay imong trabaho ma'am ug unsay imong ganahan og dili ganahan didto? Dapit nga dito. Sa imong trabaho? Aw. Pinakauna ni mga trabaho. Ako sa una. Akong trabaho sa una kay Kuan. Kanang kuan ko sa Julius Big Shop sa Hingog City. Ang trabaho ko kanang tibantay sa Bikiri ana lang. Unsay mong ganahan about ani nga trabaho? Akong ganahan kay nakoy sweldo, isud pod. Ang dili nimo ganahan. Ang dili ako ganahan kay kanang mag-overtime kahit kay sa ulo. Next. Ay unsay pagbago sa imong trabaho sukad nagsugod ka ni? Bag-o daghan, makatigom ka, makapalit ka sa unsay gusto nimo paliton. Makakwarta ka. Next. Unsay pinakanindot nga part sa imong trabaho? Ang pinakanindot nga part sa trabaho na kay kagalingon kwarta, then makapalit pare ra gyapon sa kong tubag ganina nga makapalit kasi mong kagalingon kung gusto mong paliton mo na yung pinaka the best og na kay trabaho dili na ka magsalig si mong ginikanan na siya. Sunod unsay tambag nimo sa mga kanang magsugod pa lang og trabaho bitaw? Sa mga Ang tambag na ko sa inyo mga batan-on pag paningkamot mo inigmaman mo eskwela paningkamot makita mo trabaho bisag pa man sa kalisod sa panahon maningkamot nga mga tabang mo sa inyo ginikanan kay pohon sa inyo ra gyapon mapaingon ng inyong kinitaan makatabang mo gyapon mo sa inyong pamilya pero para ra gyapon sa inyo ha marato daghang salamat. last mga unsa ang pinakadako nga problema nga imong nasudlan nga trabaho yun sa nimo ni siya o pagsulbad? Pinakadako nga problema. Kanang pinakadako nga problema kanang ma-short ka natural magin na sa kanang magtindera ka nga ma-short ka then makatapal ka kana gyud makatapal jud ka kay ikwenta magud na siya kung pila mong halin maglisting mi ana ug makulang na siya makatapal mi dili lang ako ang makatapal apil pa kong kauban na siya. Okay, kanarate. Thank you kay te. Thank you, ma'am. So ako natunan na nga pa-interview guys is dapat yun nga mag-focus ta sa trabaho kung para makapait ta sa itong paliton dapat dili ta mapalit-late bitaw para di ta matanggal sa itong trabaho focus yun dapat di on time. Sa ako po daw mga natunan is may mga problema sa inyong trabaho dapat inyo na ma-overcome kay diya man mo grow diya man mo kusog so kung mamali mo okay ra mamali pero next time dapat di na nimo tron so muna akong mga natunan. So mara to guys, so salamat sa inyong paglantaw O gunta na may natunan. Let's go. Let's go.